Hmm. What? Ano? Meron? May surprise si Santa? May surprise si Santa! Ate magic siya talaga. Yes po! Wow! What happened? Dito na ikaw, open mo dito. Dito. Here. Ha? Oh, anak, open mo na yung gift ni Santa sa'yo. Wow! Machine. Machine? Wow! Wow, chocolate. Wow, lollipop. Nami? Madami? Wala na? No more na? Pumpkin. Oh, egg. Wow! Hmm? Ito for that. Ano sabihin mo kay Santa? Santa. Ano sabihin mo kay Santa? Say? Ate sa Santa like it. Santa. Mag-thank you kay Santa. Mag-thank you ikaw. Santa. For Santa? Ano ito? Sleep ikaw kagabi eh. Nag-sleep na ikaw nung nagdaan si Santa. Nag-sleep ano na? Nag-sleep na ikaw. Pagdaan ni Santa. Nag-sleep na ikaw. Wow. Dito lang dati. Dito ka. Hmm. Hmm. Ate, magpipanta. Oh, later. Dito ka niya later. Hmm. Happy ka? Happy. Ano sabihin mo kay Santa? Thank you. Paano yun? Kasi, dumaan si Santa nung sleep ikaw. Oo, kagabi. Pag-sleep. Dumaan si Santa pag-sleep mo. Sleep na ikaw nung dumaan si Santa kagabi. Pasok si Santa, naglagay siya dyan. Happy ka? Ha? Penguin. There, open that there. Yes, Daddy, open it, please. Open it. Wait lang. Ayan. Let's go big one. Open it. Open it. It's not so bad. Ano to? No, Sticker? no, it's not bigger. It's eight. Ha? Go. Ano? I know. That's correct. Diyan pala yan. This one. Sorry. Mag-thank you na kay Santa. Mag-thank you na kay Santa. Mag-thank you na kay Santa. Mag-thank you ba? Thank you. Thank you, Santa.